वेलकम क्लास। आज हम गोटे नुआ चैप्टर स्टार्ट करिबा क्लास 10 रो अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर अछि सरल सह समीकरण। ए चैप्टर रे हमको बहुत दिन से विषय जानिबार अछि। तो फर्स्ट आमे जानिबा कहा विषय रे ना प्रथमे आमे जानिबा सरल सह समीकरण कोन आ ए टॉपिक रे हम कोन कोन पढिबार अछि। देखो ए टॉपिक रे हमर पांचटा मेन जिंस ऊपर पढिबार अछि। प्रथम जिंस होछि व्हाट इज ए इक्वेशन, सरल सह समीकरण बा जो समीकरण कहले हम कोन बुझंती। सेकेंड रे पढ़िबा यार ज्योमेट्रिक टाइप कोन, ज्यामितिक चित्र। थर्ड रे पढ़िबा यार केतटी टाइप अछि। फोर्थ रे पढ़िबा यार मूल किपरि बाहर करिबा एवं फिफ्थ रे पढ़िबा रियल लाइफ एप्लीकेशन यार कोन अछि। देन हमें मेन पॉइंट गुड को जिबा। मेन पॉइंट रे फर्स्ट आसिला व्हाट इज लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, सरल सह समीकरण कहले कोन बुझंती। देन सेकंड पॉइंट अछि जियोमेट्रिकल स्पेसिफिकेशन और रिप्रेजेंटेशंस। थर्ड पॉइंट होछि मेन पॉइंट कंडीशन एंड सॉल्यूशन यूजिंग ग्राफ टू फाइंड इट्स रूट, अर्थात मूल बाहर करिबा किपरि भाबे हमें। यार डेमोन्स्ट्रेशन देखंतु स्टेप 1 रे प्रथमे कोनोसी गोटे सरल सह समीकरण को समाधान कला बेले प्रथमे हमकु सरल सह समीकरण कोन ता विषय जानिया को पड़िबो। द्वितीय रे हमकु कोन करिया पड़िबो ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा ताकू केमिति हमें बुझेई परिबा ताकू लिखिया पड़िबो। तृतीय रे हमकु डी रो मूल्य बाहर करिया पड़िबो जहा द्वारा कि हमें से रासायनिक से जो समीकरण टी अछि से समीकरण रो मूल बाहर करि परिबा। जो गाणितिक समीकरण हमकु दिया हिची से द्विघात समीकरण हो बा तीन घात समीकरण हो बा एक घात समीकरण हो जे कोनो समीकरण हो तार मूल किपरि हम बाहर करि परिबा। ए तीनटा स्टेप द्वारा हम सब किछि पाई परिबा। द लास्ट को देखो रिजल्ट गोटे अछि हमकु एथरे गोटे मेथड यूज करिया पड़िबो जोटा पॉपुलरली नोन एज आमे से मेथड टा को बहुत भाबे रे यूज करंती क्लास 9th रे आ ना क्लास 10th उभय क्लास में मेथड टा अछि हमर जोटा कि a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 मेनली से मेथड रो डिटरमिनेशन थाई भलिया। एथरे हम कोन कर परंती ना एथरे तीन टाइप रो एथरे हम केवल मूल जानि परंती जे मूलटार प्रकार केमितिया हबो आ यार तीन प्रकार टाइप मध्ये अछि जो द्वारा कि हमें समीकरण को समाधान करि परंती। से तीनटा मेथड अछि जेपरि कि बीजगणितिक अपसरण आपण माने सब जानथिबे ता विषय हमें पढिबा। फास्ट टू स्टार्ट करिबा प्रथम रु सरल सह समीकरण कहले कोन बुझ। सरल सह समीकरण कहा कहै जे यदि गोटे अज्ञात राशि अछि x ताले यदि कोनोसी प्रकार समीकरण यदि रूप रहिला ax + b = 0 जोठारे कि a is not equal to 0 एठा होची गोटे सरल सह समीकरण। यार साधारण रूप एटा रहिला आ अन्य मध्ये हमें आउ टिके एक्सपेंडेड फॉर्म रे लिखिला बेलकु a1x + b1y + c1 = 0 बोल लिखंती जोथरे कि a1 टा केबे मध्ये शून्य हुए नाही। एटा होची सरल सह समीकरण नो गोटिए मात्र रूप। एई भली भाबे जदि हमें देखंतु लेखा हिची जे सहग आ ध्रुवक राशि आपन सब आपन माने जानचंती मूल को सब बेले -b/a बोल लेखा जे आ मूल मानकर गुणफल को c/a बोल धरा जे जेउठारे कि a1 a आउ b1 ये होचन सब x आ y रो सहग समस्त ये सब। c1 होची ध्रुवक राशि आउ a1 b1 c1 तीनटा होचन वास्तव संख्या। a1 केबे हेले भी अंक संगे शून्य हेबो नाही। देखंतु आ गोटे एठी देछि सरल सह समीकरण a2x + b2y + c2 = 0 एटा आ गोटे समीकरण देछि। दीटांग समीकरण रो हम केमिति x रो y रो मूल्य बाहर करि परिबा ता विषय हम आगु टिके जानिबा। देखंतु सरल सह समीकरण ज्यामितिक प्रकाश विषय रे जिबा। जदि हमें किछि गोटे सरल सह समीकरण ज्यामितिक परिप्रकाश बाहर करिबा बा ज्यामिति रे ताकू कोनोसी प्रकार ग्राफ कागज रे ताकू लेखिबा चेष्टा करिबा बा तयारी करिया चेष्टा करिबा से सरल सह समीकरण को ताले सब बेले तीन प्रकार ग्राफ बाहरी परिबो। प्रथम ग्राफ केमिति आसे ना प्रथम ग्राफ आसे परस्पर छेदी ग्राफ जोठी कि L1 और L2 परस्पर केवल गोटिए मात्र बिंदु रे छेद करंती। आउ गोटे किछि प्रकार ग्राफ आसे L1 बिंदु ऊपर ही L2 बिंदु ही पड़ी जाए जोटा कि एक आ अभिन्न L1 और L2 रेखा दीटांग एक आ अभिन्न होइतांती। आ तृतीय नंबर आसे से माने कोनोसी जगह रे परस्पर को छेद नै करन नै से माने टोटली समांतर ही होइतांती। तो देखो जदि गोटिए मात्र छेद बिंदु रहइबो सेठी कोन हबो ना समीकरण रो गोटिए मात्र समाधान रहइबो। केतोटी समाधान रहइबो मात्र गोटिए समाधान रहइबो। जदि एक अभिन्न रहइबो सरल रेखा द्वय जेमिति देखो ए चित्र 1.1 जोटा दिया हिची मु जोटी देखो मार्किंग करछि सेठी देखो दीटांक कोन हिची ना रेखा दीटांक गोटिए रेखा अछि तो एठी असंख्य समाधान संभव x और y रो मूल्य असंख्य बाहर परिबो। अच्छा थर्ड समीकरण को जिबा। देखो थर्ड समीकरण देखो लाइन दीटांक तले पैरेलल अछि बा समांतर अछि
ସେତେବେଳେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସହ ସମୀକରଣର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ଆମେ ଗ୍ରାଫ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏବେ ତା ସମାଧାନ କତିକି ଯିବା। ସମାଧାନରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମେ ମନେକର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦିଅ ଏଇଠି ଲେଖାଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସହ ସମୀକରଣ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା। ନା ଯଦି ସମୀକରଣ ଦିଟା ଅଛି x + 2y - 3 = 0 ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ଆଉ 2x - y - 1 = 0 ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ। ତାହେଲେ ଦେଖ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟକୁ x ଆଉ y ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହେଲେ ଲେଖିଦିଅ x ସମୀକରଣକୁ ଆମେ y ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। x ର ସମୀକରଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା y ର ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିଦିଅ ଏଇ ସମୀକରଣଟାରୁ ଯଦି ମୁଁ y ଟାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖିଦେବି ତାହେଲେ ଏପଟକୁ ମତେ ମିଳିଯିବ ନା 3 - x। ଆଚ୍ଛା ଏ 2y ଯୋଉଟା ଏପଟରେ ରହିଛି ସେ 2ଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏପଟେ ହରଣ କରିବି ତ y ର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଯିବ ନା y = ½ × 3 - x। ସେଟା ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ ଆମ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇକ୍ୱେସନକୁ ଆମେ ଯିବା 2x - y - 1 = 0 ଅଛି ତ ମୁଁ y ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରଖିଦେବି ଆଉ ଏ ଦୁହେକୁ ଏପଟ ପଟକୁ ନେଇଯିବି ହେଇଯିବ 2x - 1 ନା 2x - 1 y। ତାହେଲେ ଏଟା ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇକ୍ୱେସନ। y ର ଦିଟାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଦିଟାଙ୍କ ସମୀକରଣ ପାଇଁ x ଆଉ y ପାଇଁ। ଦେଖ ଏବେ ଦିଟାଙ୍କ ଇକ୍ୱେସନରେ y ର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ x ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ସମୀକରଣ i ରେ ଏଥର x ର ମାନକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଲେ ନା ଏଇ x ର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି ଏଠି 3 ଆଉ 1 ଯଥାକ୍ରମରେ ନେଇଛନ୍ତି ତ y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଛି ଯଥାକ୍ରମରେ 0 ଆଉ 1। କାହିଁକି ନା ଦେଖ 3 ଯେତେବେଳେ 3 ଆମେ ବିୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି 0 ତ y ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 0। ଯେତେବେଳେ 3 ଆମେ 1 କୁ ବିୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମିଳୁଛି ଆମକୁ କେତେ ନା 2 ମିଳୁଛି। 2 ମିଳିଲା ପରେ 2 କି 2 କଟି ଯାଉଛି y ର ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁଛି ଆମକୁ 1 ବୋଲିକି। ତାହେଲେ p1 p2 ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ କ'ଣ ରହିବ ନା 3 0 ଗୋଟେ ଆଉ 1 1 ଗୋଟେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ q1 q2 ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ 1 1 ଗୋଟେ ଆଉ 2 ଆଉ 3 ଆଉ ଗୋଟେ। ଏ ଦ୍ୱୟକୁ ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଲେଖଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଦେଖ ପରସ୍ପର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁଟା ହେଉଛି 1 1 ବିନ୍ଦୁ। ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁଟା କି ବିନ୍ଦୁ 1 1 ବିନ୍ଦୁ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟାଙ୍କ ସମୀକରଣ ଅଛି ତା ଲେଖଚିତ୍ର ପରସ୍ପରକୁ ଯେହେତୁ 1 1 ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହବ ଆଉ ସେ ସମାଧାନଟି ହବ 1 ଆଉ 1। ସେ ସ୍ଥାନାଙ୍କଟା କ'ଣ ହବ ସମାଧାନ ନା 1 1 ଯୋଉ x ର ମୂଲ୍ୟ 1 ହବ y ର ମୂଲ୍ୟ ବି 1 ହବ। ଏଇ ସମୀକରଣଟା ପାଇଁ ସମୀକରଣଟା ସମତୁଲ ହେଇପାରିବ ଏଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଉଦାହରଣ 2 ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଏ ସମୀକରଣ ଦେଖ p କେତେ ବାହାରିଛି ନା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ଆସିଛି ନା 1 ଆଉ -3 ତ 1 ଆଉ -3 ଦ୍ୱାରା ଏ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଥର। ଠିକ ଅଛି ସେଇଭଳି ଭାବେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦେଖ ଉଦାହରଣ 3 ରେ ଦେଖ ଏଠି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର କ'ଣ ଅଛି ନା ଦିଟାଙ୍କ ପାରାଲାଲ ହେଇକି ଅଛି। ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ କେମିତି ବାହାରିଛି ନା ପାରାଲାଲ ହେଇକି ଦିଟାଙ୍କ ଲାଇନ ଅଛି ତ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ତ 1.4 ରେ ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଦିଟାଙ୍କ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ହିଁ ରହିବ ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହେଲେ ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ବାହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କ'ଣ ନା ମୂଳ ବାହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ କିଛି ଅଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି d ର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ d ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ନା ଏଠି d ର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ସେ ସର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ a1/a2 b1/b2 ଆଉ c1/c2 ରୁଲ ସେଇ ରୁଲର ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ ହବ। ଯେମିତି ଦେଖ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ଆଉ ଅନନ୍ୟ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜରେ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ a1/a2 is not equal to b1/b2 ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ଆଉ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଏଠି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ତିନିଟାଙ୍କ a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ଆଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସମାନ୍ତର ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଏ ଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ ଏମାନେ ଆଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂଳ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ମନେକର ଦିଟା ସମୀକରଣ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଯେମିତି ସେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ହେଉଛନ୍ତି a1x + b1y + c1 is equal to 0 ଆଉ a2x + b2y + c2 is equal to 0। ତାହେଲେ ଏଠି a1 ଟା କିଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ a1 ଜାଗାରେ ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ହେଉଛି a1 b1 ଜାଗାରେ ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ହେଉଛି b1 c1 ଜାଗାରେ ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ହେଉଛି c1। ଯଦି ଦେଖ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯାଇଛି ନା a1 is equal to 1 b1 is equal to 2 c1 is equal to -3 ଗୋଟେ ତାହେଲେ a2 b2 c2 ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖ a1/a2 ତାହେଲେ ମିଳିଗଲା ଆମକୁ b1/b2 ମିଳିଯିବ ଆଉ c1/c2 ବି ଆମକୁ ମିଳିଯାଇ ପାରିବ। ଦେଖ ଏଠି ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ a1/a2 not equal to b1/b2 ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ମୂଳ ବାହାରିବ ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟେ ଦେଇଛି ଆମର ଏଥିରୁ L1 ଆଉ L2 ରେଖା ଦ୍ୱୟ ଯଦି ପରସ୍ପର ଛେଦି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସଙ୍ଗତ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀକରଣର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସବୁବେଳେ। ଯଦି L1 L2 ରେଖା ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ ନ କରନ୍ତି ବା ପରସ୍ପର ସହ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲାଏ କରିଥାଏ ବା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପତନ ହେଇଥାଏ ବା ସମାପତିତ ହେଇଥାନ୍ତି ଦିଟାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗତ ଆଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତାଙ୍କର ହେଇଥାଏ ମୂଳ ଦ୍ୱୟ
आउ मूल द्वारा असंख्य समाधान थाए बहुत गुड़े मूल क्षेत्र मिले आउ L1 L2 रेखा तो जब समांतर रुहति ताले समाधान असंभव हुए आउ असंगत हो जाए से समीकरण द्वय। अच्छा देख किछि एग्जांपल्स करिया हमें देख गोटे उदाहरण देख k रो के मूल्य हम गोटे क्वेश्चन देछि k रो के मूल्य पई 4x + ky + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0 समीकरण दुइटर अनन्य समाधान संभव हमको पचारछि अनन्य समाधान संभव अनन्य समाधान पई हमर मुख्य क्राइटेरिया कोन अछि ना a1/a2 = not equal to b1/b2 हबा आवश्यक ताले एठी कोन करिवा हम a1/a2 = not equal to b1/b2 करिवा तो 4/200 k/2 के हम रखिया पड़ो तो k रो मूल्य कोन कले हमें 4/2 संगे समाधान हबो नै बा सरल बा समान हबो नै तो एठी k रो मूल्य 4 ले समान हे जिवो किंतु k रो मूल्य जे 4 भिन्न अन्य जे कोनोसी संख्या नबो ताले हम समाधान करि परिबा नै ताले k रो मूल्य 4 बिना अन्य समस्त संख्या द्वारा संभव समाधान संभव हे परिबो अनन्य समाधान संभव हे परिबो। तो ये थिला आज का फर्स्ट क्लास या पर 1a ऊपर आउर दीटा क्लास आसीबो देन 1b या 1c हम समस्त सब गोटे गोटे चैप्टर को सब जंग रिवीजन करिवा।